は3部のグラウンドがひどすぎる。Ganando 1-0 el equipo de Coyotes de Esperancita Majeda Celta Ramírez. Nos vamos al arranque de la segunda parte del partido. Y rueda la pelota y aquí vamos con la segunda mitad. Aparece Vela Solecito, va dejando para César. Recupera Uder. Aquí levanta el globo, el catarro la va a controlar. Hacia el piso viene buscando aquí una vez más la llegada por parte de Robledo. La venía buscando Joffrey. Balón que viene ganando aquí la zona defensiva. La van dejando para Vela Solecito. Aparece la zona defensiva. Otra vez la va a tener Velas. Que bien se quitó la marca. Le va a pegar de pierna derecha. Ahora sí se queda cómodo. Que bien apareció Carlos Mérida. Le termina metiendo los guantes como tiene. さすがに笑った。歪みすぎてて草。こんなのさすがに見たことない。こんなのが許されてええんか？もっといい場所いっぱいあっただろ。左サイドのやつ地形を生かした持ち運びしてて草。最も重要なことは、彼らがプレーを楽しんでいることです。サッカーはみんなのものです。ブライトンは、18ヶ月後にこれらの若者のうち数人をそれぞれ5000万ポンドで売却するつもりだ。これを見るために、私は朝の3時に起きてベッド365をプレイしている。トミー・ブルームが目を凝らして観察している。正直に言うと、私は現代のトップレベルのサッカーよりもこれを好む。なぜピッチの中央にスライスピザがあるのでしょうか。私は間違いなく午前3時に前半の 0.5 ゴールに最後の100ポンドをかけるだろう。どんな状況でも美しいゲームを楽しんでるんだ。車のないロケットリーグかな？